परमगुरु श्रीमंत शंकरदेवक लागि ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखानी एक बंदना सहित प्रकाश कर जाक समस्त लोक हबे जानो ओही बंदनार माजे गुरुर समस्त गुणान कीर्तन कर हे लोक हब ओही परम गुरुक स्मरी हेही वंदना करहु ताक देख श्रीमंत शंकर हरि भक्तरा जाना जे कल्प तरु ताहांका बिनाई नाई 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 हमारा परम गुरु। দরক্ষিত সুন্দর গৌর কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকা সকল সভাসদ ৰঞ্জন যাকে দৰ্শনে পাপ বিনা দরক্ষিত সুন্দর গৌর কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকা সকল সভাসদ রঞ্জন যাকে দর্শনে পাপ বিনা দিনে অঙ্গে ভূষণ দেখি সুশোভন গহীন গম্ভীর ধীর মতি বৰ সুন্দৰ বয়ন চন্দ কহুজতি বয়ন চন্দ কহুজতি বয়ন চন্দ কহুজতি।